आप बंदे को पकड़ के हाथ से और स्टेज पे ले गए। अल्लाह का करम है, मालिक की मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। लोग कहते हैं कि मलक कामरान खाकी, और मुझे तो ये नूरानी लग रहे हैं कि हमें अपनी एक बेटी की शादी करने में हम टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और इन्होंने ये जो टीम सारी खड़ी हुई है, इनमें से सारों ने मेरी 118 बेटियों की शादी की। आए पूछते जी वो जो लोग कहते हैं खाकी साहब, मैं इनको नूरानी समझता हूँ। जी नूरानी साहब, क्या जज्बा था आपके दिल में जो आपने इतना बड़ा स्टेप लिया? फलाही कामों में वैसे भी हम मगन होते हैं। इससे पहले भी हमारी एक तंजीम है, फलाही तंजीम है, उसमें हम पहले से ये काम कर रहे थे। फिर जब गवर्नर साहब को मैंने अपना एक प्लान समझाया तो उन्होंने मुझसे वादा किया और कहा कि आप कितना अरेंज कर सकते हैं। तो गवर्नर साहब ने मुझे 35 बच्चियों का गो हेड दिया, जो हमने 1 फरवरी को, इसी साल की 1 फरवरी 2026 को इनेकाद कराया इसी ग्राउंड में। वहाँ पर गवर्नर साहब ने कहा कि आइंदा मैं 100 बच्चियों का ऐलान करता हूँ। तो मुझे कहा कि आप मैनेज कर लोगे? मैंने कहा जी मैं बिल्कुल करूँगा, आप बिल्कुल हमारे ऊपर छोड़े और इंशाल्लाह। और हमने 100 बच्चियों का जब डाटा इकट्ठा किया, सारे मामलात किए, जेज़ का सारा सामान अरेंजमेंट सारे मुकम्मल कर चुके थे, लेकिन हमारे पास रजिस्ट्रेशन 118 बच्चियों की हो गई। तो फिर मैंने खुद गवर्नर साहब को कॉल की, मैंने कहा गवर्नर साहब 2 दिन रह गए हैं और बच्चियाँ हमारे पास 18 ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं, तो आप अगर कहें तो ये 118 कर दें। तो गवर्नर साहब ने मुझे कहा कि मेरा मसला नहीं है, अगर आप मैनेज कर सकते हो 2 दिनों में तो आपको गो हेड देता हूँ, आप करें। तो मैंने यही कहा कि मैं 2 दिन सोऊंगा नहीं, मैं ये 18 बच्चियों का भी एडजस्टमेंट करके, सामान इकट्ठा करके, जेज़ का सामान और सारी अरेंजमेंट में अपने ज़िम्मा ली। और आप देख सकते हैं आप बेहतरीन खूबसूरत पंडाल सजाया, जिसमें आज 118 बच्चियों को गवर्नर साहब ने आके खुद रुख्सत किया है। कितना मुश्किल काम है पराई बच्चियों को अपनी बच्ची समझकर उनको एडजस्ट करना, उनको सेट करना। देखिए जी, जब अगर आपकी नीयत फलाह की हो, खालिस्तन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हो, तो कोई मुश्किल नहीं है, ये आसान काम है। आप अल्लाह के साथ तिजारत कर रहे हैं और वो उसका दुगना देता है सर। ये हमारा तो थोड़ा सा टाइम है, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ अल्लाह करे कि इनमें से कुछ मकबूलियत भी हो जाए, हमारी कोई काविश हमारी मकबूलियत में आ जाए तो हमारा वो रिवार्ड है। अच्छा खाकी साहब, मसला ये कि हम तमाम लोग पीपल्स पार्टी के और नेशनल पार्टी के और अवामी पार्टी के, पता नहीं किस किस पार्टी के तो हैं, और हमने देवबंदी बरेलवी और पता नहीं शिया सुन्नी तो हैं, लेकिन हम मुसलमान नहीं हैं। तो एक बंदे को कुछ इंतज़ामिया ने धक्के शक्के दिए और गवर्नर साहब ने उनको हाथ से पकड़ कर अपने साथ स्टेज ले गए। जो एक पीर साहब आए, ये अभी की बात, एक पीर साहब आए, उन्होंने अपनी सीट छोड़ी और चूंकि उनके बैठने की सीट नहीं है कि एक बंदा उठा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपने नहीं उठना है, और वो खुद काफ़ी देर खड़े रहे। काफ़ी देर उनको लोग कहते रहे आप बैठ जाए, वो नहीं बैठे, उन्होंने लोगों को बैठाने की कोशिश की। क्या मामला है भाई? आपके जो आपके गवर्नर हैं, ये तो पंजाब पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़े सूबे के गवर्नर हैं, तो ये क्यों इसमें दरवेशी, ये क्या मसला क्या है? ये इसमें कोई शक नहीं है कि वो दरवेश सिर्फ गवर्नर है। ये इंतज़ामिया का मामला है, या आपको पता है कि 10,000 से अबव लोग खड़े थे, 10,000 की सीटिंग थी और लोग खड़े थे, 10,000 से ज़्यादा की गैदरिंग थी। और इसी तरह स्टेज पे भी हमारा कमो बेश 100 था और 150 बंदा था। तो इंतज़ामिया के साथ ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन गवर्नर साहब कभी भी ये चीज़ फॉलो नहीं करते कि प्रोटोकॉल। वो खुद आए, दूल्हों को मिले, हार पहनाए, दुल्हनों के सर पे हाथ फेरा और उनको सलामी दी। तो वो दरवेश सिर्फ इंसान है और हमेशा इसी तरह के। हम आवाम आमतौर पे डिसिप्लिन के अगेंस्ट होते हैं, और अगर आप हमें कहें कि सुबह 8 बजे आ जाओ भाई ताकि आपको हम सामान हवाले करें, तो हम 1 बजे आए हैं, जिसकी वजह से हम सामान नहीं मिला, या थोड़ा सा लेट मिलेगा, लेकिन थोड़ा लेट मिलेगा। क्या कहते हैं आवाम को कि अगर आइंदा आपका प्रोग्राम हो तो लोगों को क्या मैसेज कन्वे करें? हमारा बड़ा एक सॉफ्ट किस्म का सिस्टम हमने बनाया हुआ था, उसमें हमने लोगों को आगाह किया था कि अपनी जो आप करके जो आपके इंतज़ामिया के 2 लोग हमें दें, वो सुबह सवेरे आ जाएं, हम उनको कूपन बना के उनके सामान हवाले कर देंगे, ताकि ये जो टेंशन अभी बनी हुई है वो ना होती। जो बंदे सुबह टाइम पे आए, उनके सामान हवाले हो गया, लोड हो गया, चले गए करो। जो टाइम पे नहीं आए तो फिर चूँकि हमारी तकरीब ने शुरू होना था, तो हमने फिर इधर भी टाइम देना था, सारी तकरीब को मैनेज करना था, तो उनको इसीलिए रोका हुआ है। उनको भी सामान देकर भेजेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी। हम इस शादियों के पहले जो 35 जोड़ों का प्रोग्राम हुआ था उसमें भी शामिल हुए थे। आज भी जनाब गवर्नर सरदार सलीम हैदर साहब की काविशों से आज 118 जोड़ों का जो शादियाँ हुई हैं, उनके लिए उनके प्रोग्राम में भी हम शामिल हुए हैं और बहुत मज़ा आया है, क्योंकि आज गवर्नर साहब ने मज़ीद जो ऐलानात किए हैं कि जिन लोगों ने इन बच्चों के लिए वो डोनेशन करनी है, यहाँ पे खड़े होके गवर्नर साहब ने बहुत ज़्यादा बच्चियों के लिए ऐलान कर दिए हैं। यहाँ पे उम्रे के टिकट भी तकसीम हुए हैं
اور جناب گورنر صاحب کی کاوشیں ہمیشہ آپ عوام کے لیے بہت زیادہ ہیں اور انشاءاللہ زیادہ رہیں گے. اور ہم تو ویسے بھی گورنر صاحب کے گرویدت ہے، لیکن اب جو ان کا کام ہمیں نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. غریبوں کے لیے ایک مسیح ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ کوئی غریب بچی بغیر نکاح کے بغیر شادی کے نہ رہے اور غریبوں کے لیے یہ ہر وقت دن رات کوشاں رہتے ہیں. اس ایونٹ کے حوالے سے یہ ہے جی، یہ آج 118 جوڑوں کی اجتماعی شادیاں جو میرے والد صاحب گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب کا ایک مشن تھا، ایک خواب تھا، وہ آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آج مکمل ہو رہے ہیں. اور اس میں جو ہمارے ضلع سے جو غریب جو بچے اور بچیاں ان کی شادیوں کے حوالے سے ہم نے پہلے 35 جوڑوں کی شادی کرائی، اب 118 جوڑوں کی آج شادیاں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اور آپ دیکھیں کہ ان کی کوئی اس طرح نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ پورا ولیمہ جو ہے اس کا سما ہے اور ولیمے کی طرح ارینج کیا گیا. اور یہ اٹک کی تاریخ کا جو ہے سب سے بڑا اٹک کی تاریخ کا سب سے بڑا ایونٹ آج گورنر صاحب اور ان کی ٹیم نے جو ہے منعقد کیا ہے، اور شکر الحمدللہ اس پاک ذات کی مہربانی ہے. اس سے بھی انشاءاللہ بڑے ایونٹ. پنجاب گورنر پنجاب سردار سلیم کریں ڈاکٹر صاحب، میری گزارش ہے آپ بیٹھے ہوئے تمام احباب سے کریں اپنے قائد کا تالیوں سے استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، سردار سلیم حیدر خان، سردار سلیم حیدر خان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی طرف سے پوری پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اپنے دوستوں کی طرف سے اپنے ان 120 بچوں کو اور اپنی 120 بیٹیوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ان کے لیے بڑا دن ہے، ان کی زندگی کی ایک نئی شروعات ہے. اور میں دعا ہوں کہ اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کی زندگی اچھے باعزت طریقے سے گزرے. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس مالک کا کہ جس نے میرے حصے میں یہ عزت ڈالی کہ ان 120 بچے اور بچیوں کو آج میں اس قابل ہوا کہ یہ بچیاں اپنے گھروں کو جا سکیں. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ 35 جوڑوں کی شادیاں ہم نے یہاں پہ کی تھی، اور آپ یقین کریں کہ اس وقت میں نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم اپنی دفعہ 100 بچیوں کی شادیاں کریں گے. تو ایمانداری سے میں کہتا ہوں کہ جب میں نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا تھا ان 100 بچیوں میں سے ایک بچی کے لیے بھی میرے پاس پیسے موجود نہیں تھے، لیکن میں نے اللہ کے ایمان پہ، اللہ کے توکل پہ، رسول خدا اور آد رسول پہ توکل کر کے میں نے اعلان کیا کہ 100 بچیوں کی شادی بڑی عید سے پہلے کریں گے. تو اس مالک نے اتنی مہربانی کی کہ میں اسٹیڈیم میں ان 35 شادیوں کے بعد جب اسلام آباد پہنچا، وہاں سے لاہور پہنچا، تو 5 دنوں میں اللہ نے مجھے 100 بیٹیوں کی شادی کا فنڈ دے دیا. اور پھر ہوتے ہوتے 118 ہو گئے. 2 دن پہلے ہمیں بتایا کہ 2 ہماری بیٹیاں کی بہت مشکل میں ہیں. مشکل کا 2 دن میں ارینج کرنا، لیکن میں نے کہا جس نے بھی ہم سے رابطہ کیا ہے چاہے جو کچھ بھی کرنا پڑے کسی بچی کو ہم مایوس نہیں کریں گے. اور اس اللہ کا شکر ہے کہ آج اپنے گھروں کو عزت اور وقار کے ساتھ جاؤ. اور میں ان بیٹیوں کا باپ ہوں. اللہ نے مجھے اس باپ کی سیٹ پہ بٹھایا ہے. میں اس پورے پنجاب میں آئے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو
اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بزرگوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں جب تک زندہ ہوں